Kita ko sa inyo guys ha. Pupuntahan ko yung kapitbahay namin. Naka-smile si Kuya. Hi Kuya! Ah. Assalamualaikum brother. Tingnan nyo guys ah. Salamat sir. At yan po yung bahay namin guys. At ito po yung ginawa. At meron po kami alagang pusa. At yung tanglad ko guys oh. Pakita ko sa inyo yung tanglad. May tanglad ako dito. Yan. At saka may alugbati. Yan alugbati. Kita nyo na guys. Diba ang ganda ang taba? Tapos meron po kaming sampagita. Thank you for watching. At meron po kaming kalatsutsi pala guys. Ulit.